오늘은 두 번째 강의인데요. 묵상이란 무엇인가에 대해 설명드릴게요. Hoy es clase número 2 y vamos a hablar sobre qué es la reflexión bíblica. 준비물 다 준비하셨겠죠? Todos trajeron sus material de trabajo, ¿no? 가이드북하고 큐티체크하고 삼색 볼펜 준비하셔야 되고요. Tienen que traer sus guías, el libro de QT, el Shalom QT y lapicera de 3 colores. 지난주에도 말씀을 드렸지만 학교를 여시려면 이 준비물을 잘 갖추시고 강의를 하시는 게 좋습니다. Cuando usted quiere comenzar el taller en su iglesia, es bueno contar con esos 3 materiales siempre. 그러면 오늘 7쪽에 묵상의 의미에 대해서 좀 먼저 설명을 드릴게요. Así que en primer punto que vamos a ver es el significado de la reflexión bíblica. 저희 그 큐티책은 괄호 넣기로 되어 있기 때문에 쓰시면서 귀로는 들으셔야 되고요. Así que si ustedes se fijan en el libro de la guía, hay espacios en blanco en donde ustedes tienen que participar escuchando y escribiendo esos espacios en blanco. 우리 큐티는 성경을 명상하는 것이 아니라 묵상하는 것이다라고 써보시겠어요? Bueno, ahí cuando dice el QT, QT no es meditación trascendental de la Biblia, sino es la reflexión sobre ella. O sea, hay que poder diferenciar sobre estos dos términos, ¿no? La meditación y la reflexión. La meditación trascendental con la reflexión. 제가 이제 두 개의 그 사진을 보여줄 건데요. Yo le voy a mostrar 2 fotos ahora. 이렇게 두 개 사진 한번 보시겠어요? Estas son 2 fotos. 그 검색에 보면 묵상이라는 말을 이렇게 찾아보면 어떻게 돼 있냐면 눈을 감고 조용히 생각한다라고 하는 그렇게 설명되어 있습니다. La palabra meditación es en el concepto del diccionario español, tiene el significado de pensar con los ojos cerrados. 그래서 눈을 감고 조용히 생각하는 게 묵상, 명상으로 이렇게 직감적으로 이해는 조금 될 것 같긴 해요. Es cierto que con esa explicación entiende un poco el significado de la palabra meditación. 그런데 이제 그 왼쪽 그림은 우리가 묵상하는 거하고 조금 차이가 있습니다. Pero el dibujo que está a la izquierda, vemos que esto no es acorde a la meditación bíblica que nosotros hablamos. 지금 오른쪽 그림 같은 경우는 어떤 꼬마가 성경을 펴고 거기서 뭔가를 막 찾고 있는 모습이죠. Y el dibujo del que está a la derecha es un dibujo donde hay una niña que está dentro de la Biblia, como que está indagando y buscando algo allí. 제가 지금 큐티 사역을 20년째 하고 있는데요. Yo estoy ya hace 20 años que estoy con este ministerio de meditación bíblica. 큐티를 실제로 해보기도 하고 가르쳐 본 결과 생각하는 쪽보다는 성경 속에 뭔가를 찾는 쪽이 훨씬 더 가깝다고 볼 수가 있습니다. Y yo durante estos años de experiencia me doy cuenta que hacer QT o la meditación de la palabra de la Biblia tiene más connotación que pensar, tiene más connotación de buscar que pensar. 여러분은 지난주에 큐티 하실 때 한 30분 정도 큐티를 하셨을까요? ¿Ustedes durante la semana tuvieron como 30 minutos para hacer la meditación bíblica? 그 중에서 생각하는 게 많으셨어요? 아니면 성경 속에서 뭔가를 찾고 뭔가 깨달으려고 노력하는 게 좀 길었어요? 어떤 게 더 Y 많으셨어요? durante esos 30 minutos que ustedes hicieron para meditar la palabra de Dios, ¿era un tiempo donde dedicaron más en pensar o en buscar lo que la palabra quiere decirnos? 그 생각하는 것보다는 실제로 성경 속에서 무언가를 이렇게 찾고 바라보는 게 훨씬 더 비중이 크다고 볼 수가 있습니다. Porque cuando hablamos de la meditación de la Biblia, la palabra correcta de meditación de la palabra de Dios consta en buscar lo que la palabra quiere decirme más que el pensar sobre lo que la palabra dice. 우리가 이제 명상과 묵상을 한번 이렇게
차근차근 제가 설명을 좀 드려볼게요. Así que esta sería la gran diferencia entre la meditación trascendental con la reflexión de la palabra. 첫 번째로 명상은 마음을 비우는 것이라고 한다면 묵상은 Eh, 마음에 하나님의 말씀을 채우는 것이라고 볼 수 있습니다. la primera diferencia entre la meditación trascendental o la reflexión de la palabra o la meditación de la Biblia es que la meditación trascendental es vaciar el corazón, pero mientras la meditación de la palabra de Dios es llenar el corazón con palabra de Dios. 그 명상원 같은 데 보면은 요가라든지 명상 프로그램을 통해서 마음을 비우는 작업을 많이 하거든요. Porque si ustedes participan en alguna actividad de meditación trascendental, como por ejemplo yoga, lo que más ellos hacen es vaciar el corazón. 우리가 하는 묵상은 그런 게 아니고 마음의 말씀을 채우는 작업이라고 볼 수가 있습니다. A diferencia de esto, la meditación de la palabra de Dios consta en vez de vaciar el corazón, llenar el corazón con la palabra de Dios. 우리가 마음을 비운다고 해서 그게 비워질까요? ¿Lograremos algún momento vaciar el corazón si uno dedicara a hacer ese labor? ¿Lograremos vaciar algún momento el corazón? 가지고 있는 욕심을 버린다고 해서 버려지겠어요? ¿Se puede vaciar esa ambición y la codicia que hay en el corazón? O si uno intenta vaciar, 좋은 물건을 보면은 갖고 싶은 욕심이 생기는 거고, 그 다음에 porque 사역을 잘하는 사람을 보면 시기심이 생기는 게 우리의 마음인데 그게 버려지지 않죠. Porque cuando nosotros vemos algo codicioso, una cosa que tengo codicia de tener, ya enseguida surge en nuestro corazón la codicia. Y si vemos a alguien que hace muy bien su ministerio, también enseguida en nuestro corazón aparece el celo por esa persona. 말씀을 우리 마음 가운데 채워보세요. Así que, ¿podremos algún momento vaciar el corazón? Creo que es imposible. Pero si nosotros hacemos al revés, llenar el corazón con la palabra de Dios, 그럼 그 말씀이 욕심을 밀어내고 시기심 같은 것도 컨트롤하게 하는 그런 이제 그 상황으로 이끌어가는 거죠. entonces, cuando en vez de vaciar, llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, esa palabra empieza a llenar nuestro corazón y empieza a ganar espacio y empuja, saca esos sentimientos de celos, de ambición y codicia. 그리고 명상은 그 대상이 자기 자신이라고 한다면 묵상은 하나님이신 것입니다. El segundo punto sería si el objeto de la meditación es uno mismo, la persona, eh, mientras que el objeto de la meditación es uno mismo, la persona, pero el objeto de la reflexión, o sea, la meditación de la palabra, es Dios. 명상원에서 훈련하는 것은 자기를 강하게 하는 훈련이라고 볼 수 있어요. Todos los trabajos sobre meditación trascendental, como el yoga y estas meditaciones, es para fortalecerse, fortalecer uno mismo. 네가 지금 지치고 힘들고 어려움을 당하는 것은 네 마음이 약해서 그래. 이렇게 가르치거든요. 그런 데서는. En las meditaciones trascendentales enseña que la razón por la cual tú estás cansado, frustrado, es porque tú eres débil. 그런데 우리가 묵상하는 사람들은 나는 할 수 없습니다. 하나님께서 하실 수 있습니다. 이렇게 고백하면서 묵상하는 거잖아요. Y que por lo tanto uno tiene que ser suficientemente fuerte para superar todos esas frustraciones, dolores y tristezas. Pero mientras, al revés, cuando nosotros reflexionamos, hacemos la meditación de la palabra, estamos diciendo que nada soy, nada puedo, y es por esto que necesito la ayuda de Dios. 그리고 세 번째는 명상은 세상과 결별하는 쪽으로 이끌어가지만 묵상은 세상에 적극적이고 담대하게 나아가는 힘을 준다는 거죠. Y lo otro punto es que la meditación, mientras que la meditación lleva hacia la separación del mundo, o sea, uno medita, la meditación trascendental te va a enseñar a cómo salir de este mundo, de los problemas de este mundo, pero mientras la reflexión o la meditación de la palabra de Dios nos impulsa a entrar al mundo con valentía y de manera activa.
그래서 명상하는 사람들은 자꾸 이렇게 세상과 이렇게 나눠지려고 하고 혼자 있으려고 하는 그런 경향이 좀 있는 것 같아요. Por eso en la meditación trascendental le enseña sobre cómo estar, cómo sentirte solo en este mundo y vivir esa soledad, mientras que la meditación de la palabra es al revés. 근데 이제 말씀을 묵상하는 사람은 내 속에 말씀이 있기 때문에 세상을 향해서 이렇게 나아가게 하고 적극적으로 이렇게 변화되는 거. Porque una persona que medita la palabra de Dios es una persona que cada vez más tiene una actitud activa de entrar hacia el mundo para cumplir los mandatos del Señor. 그리고 네 번째는 명상 공동체로부터 멀어지게 하지만 묵상 공동체와 더욱더 친밀하게 교제하는 그런 힘이 있습니다. Por lo tanto, la meditación trascendental aleja de la comunidad de la comunidad, pero la reflexión o la meditación de la palabra hace que uno sea más íntimo con la comunidad. 여러분 교회에서 큐티를 한번 이렇게 적용해 보세요. Porque si ustedes aplican la palabra que ustedes meditó en el día, en la iglesia, se va a notar un gran cambio. 공동체가 말씀으로 서로 교제하고 끈끈한 어떤 친밀감을 갖게 되는 것이. Porque una de las cosas positivas de poder compartir la meditación de la palabra de Dios en la iglesia es que la comunidad se afianza más fuerte. 그래야지만 아 내가 지금 큐티를 통해서 하나님과 만나고 있구나라는 확신을 갖게 돼요, 성도님들이. Eh, Poder hacer esta separación o distinción va a ser muy útil para que la persona que medita la palabra de Dios sienta que de verdad está meditando la palabra santa. 묵상의 도구에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. Ahora vamos a compartir, hablar sobre herramientas para la reflexión de la Biblia. 저희가 이제 물고기를 만약에 잡는다고 한번 생각해 볼까요? Imaginemos que estamos pescando. 아마 물고기 잡는데 맨손으로 잡는 사람은 거의 없을 거예요. No creo que haya personas que salga a pescar con las manos. 뭐 낚시를 하든지 투망이든지 고기 잡는 도구가 있어야지 고기를 잡지 않겠어요? Aquel que sale a pescar seguramente se va a llevar una caña o unas redes para atrapar a los peces. 그래서 이 묵상하는 그 도구를 좀 세 가지 설명을 드리려고 하는데요. Y es por eso que quiero compartir unas tres herramientas para la meditación de la palabra. 첫 번째는 그 성경을 하나님의 속성과 교훈의 관점에서 바라보는 것입니다. En primer lugar es ver la Biblia desde la perspectiva de los atributos de Dios y las enseñanzas para nosotros. 그 제가 지난주에도 말씀을 드렸지만 성경을 어디든지 펼쳐보면 하나님 이야기, 사람 이야기, 하나님 이야기, 사람 이야기 이렇게 돼 있지 않아요? Sea donde ustedes vaya a la Biblia, siempre va a encontrar que la Biblia está hablando sobre quién es o los atributos de Dios o sobre el ser humano, cómo es el hombre y cuál es su destino sucesivamente. 그래서 우리가 이제 빨간 펜으로 표시하고 파란 펜으로 표시하는 그런 이유가 있어요. Y es por esto que nosotros separamos en color rojo y color azul. 그러니까 하나님의 속성은 빨간 펜으로 표시하고 교훈을 파란 펜으로 표시하는 거잖아요. 예, 다시 한 번만. 하나님의 속성은 빨간 펜으로 표시하고 교훈에 대한 것은 파란 펜으로 표시하거든요. 저희가. Y es por esto que nosotros marcamos con color rojo todo lo que son de atributo de Dios, mientras color azul lo que son las enseñanzas para nosotros. 그러니까 성경이 그렇게 쓰여졌고 그것을 우리가 그렇게 읽어야 되기 때문에 이렇게 표시하는 것이죠. ¿Por qué hacemos estas distinciones? Porque la Biblia fue escrita con estas intenciones y nosotros debemos entender en esas intenciones. 이제 우리가 앞으로 성경을 읽을 때나 목사님 설교를 들을 때 이 두 가지 관점에서 보는 것이 중요하다고. Así que es muy importante nosotros al momento de leer la Biblia, ver con estas dos perspectivas y también cuando escuchamos un mensaje, también pensar desde estas dos perspectivas. 근데 여러분이 지금 가르쳐 드린 대로 이렇게 습관화만 되면 저절로 이제 습득하게 되세요. 이렇게 하는 게. Cuan- y cuando ustedes esto lo hacen con un hábito continuo,
va a ver que enseguida se va a acostumbrar a esto y se le va a notar en el momento de ustedes explicar la Biblia o leer la Biblia de forma natural. 그리고 이제 두 번째가 성경 당시의 상황을 상상하는 것입니다. Y la segunda herramienta para una buena reflexión o la meditación de la Biblia es imaginar sobre la situación en los tiempos bíblicos. 이 상상력이라고 하는 것은 하나님께서 인간에게만 주신 아주 귀한 선물이라고 볼 수가 있어요. Yo creo que el poder de imaginación es un regalo precioso que el Señor nos ha dado a la humanidad. 우리 그 상상력이 그 잘 선하게만 사용된다면 성령의 음성으로도 들릴 수가 있어요. Si uno pudiese usar la imaginación desde una perspectiva de bondad, puramente de bondad, creo que inclusive podríamos usar la imaginación para escuchar la voz de Dios. 한국의 그 남자 청소년들은 그 오락을 게임을 굉장히 많이 하거든요. En caso de Corea, los adolescentes están muy metidos en lo que es videojuego, juego de redes. 걔네들은 오락을 하면서 거기에 이제 상상력을 발휘하게 되면 자기가 주인공도 되어보고 상상의 나래를 펼치게 됩니다. Y estos adolescentes, cuando están demasiado metidos en los juegos virtuales de redes, ellos usan sus imaginaciones creyendo ser el protagonista de esos juegos. 그 자기만의 그런 세계를 펼쳐나가면서 상상력을 통해서 자기 만족을 하게 되고 그렇게 이제 펼쳐지게 되는 거죠. Y así ellos, entrando en esa imaginación de que ellos están dentro de ese juego y que son protagonistas, se conforman así. 그런데 우리가 큐티하면서 말씀 속에서 상상력을 발휘할 때는 어떻게 될까요? Pero nosotros haciendo la meditación de la palabra de Dios eh, y cuando usamos la imaginación, ¿qué va a suceder? 그 말씀은 우리 마음 가운데 감동하게 하고 감정으로 변화, 그 성령의 역사가 일어나게 되는데요. Si nosotros usamos correctamente esta imaginación cuando meditamos la palabra de Dios, esto eh, pasa a ser, nos trae unos sentimientos y también de una espiritualidad donde podemos prestar atención en lo que el Señor nos habla. 거기서 이렇게 우리가 생각되는 상상력은 성령의 음성일 가능성이 굉장히 크다는 사실인 거죠. Así que es muy probable que cuando nosotros usamos la imaginación de una forma correcta, cuando meditamos la palabra de Dios, pueda ser que sea la voz del Espíritu Santo hablándonos 하루하루 o 성령의 hablándome. 음성을 들으면서 살아가다 보면 그것이 이제 하나님의 인도를 받으면서 살아가게 되는 것이죠. Así que una persona que diariamente escucha la palabra de Dios, entonces esta persona va a ser diferente su vida, la forma de vivir esa vida. 세 번째는 등장인물의 내 이름을 넣어보는 것입니다. La tercera herramienta es poner mi nombre en lugar del nombre de los personajes, o sea, poner mi nombre en ese personaje que aparece en la historia. 지난주에 저희가 고린도 전서를 이제 계속 묵상했었잖아요. La semana pasada estuvimos meditando la palabra de Primero de Corintios. 거기서 바울 이름에 내 이름을 넣어보는 거예요. Y en ese meditar o leer en la lectura, en el lugar del nombre de Pablo es poner mi nombre. 그럼 그 말씀이 바울에게 국한된 말씀이 아니고 나에게 향하는 말씀으로 바뀐다는 사실이죠. Entonces, cuando coloco mi nombre en el protagonista de la historia, esa palabra deja de ser la palabra como por ejemplo para Pablo, sino que pasa a ser la palabra para mí. 그래서 그 성경의 등장인물의 내 이름을 넣어보는 것은 굉장히 중요하다고 볼 수 있습니다. Así que es una herramienta muy útil colocar mi nombre sobre el protagonista de la historia que aparece en la Biblia. 그러니까 2000년 전에 쓰여진 성경 말씀이 2025년에 나의 말씀으로 재해석해서 바뀐다는 거예요. De esta forma, la palabra que fue escrito hace 2000 años atrás transforma y se reinterpreta hoy en el año 2025 una palabra hacia mí.
그래서 여러분이 이제 다음 주에 큐티 할 때 이 묵상의 도구를 좀 생각하면서 큐티 한번 해보세요. Así que la próxima semana o esta misma semana que vamos a meditar la palabra, sería buenísimo que puedan recordar de estas tres herramientas para cuando hagan la meditación de la Biblia. 그 성경을 읽을 때 빨간 펜, 파란 펜 사용하는 건 기본이고요. Cuando uno lee la Biblia, usar color azul, color rojo es algo básico. 그리고 그 당시의 상황을 또 상상해 보는 거예요. Y es pensar, imaginar sobre lo que hubiera sido en ese momento de la escritura del tiempo de la Biblia. 그리고 등장인물의 내 이름도 자꾸 넣어보는 것입니다. Y también colocar mi nombre sobre el protagonista que aparecen en la Biblia. 그러면 멀리서 있는 그런 하나님의 말씀이 가까이 나의 삶 가운데로 다가오게 되는 거예요. Entonces, esta palabra que podríamos pensar que está tan lejos de nosotros, pero sin embargo pasa a ser cercano a mí. 예. 이제 원포인트 묵상 노트 쓰는 법을 조금 더 이렇게 접근해 보겠는데요. Ahora vamos a pasar sobre punto de reflexión. 그 1번은 저희가 그 묵상 구절 쓰는 거는 마음에 와닿는 구절을 쓴다고 지난번에 말씀을 드렸고요. El número uno, que hay el espacio en blanco, el número uno es escribir el versículo bíblico a reflexionar, que es escribir el pasaje que le tocó ese día el corazón. 마음에 와닿는 말씀이 좀 이해가 안 된다면 내 마음에 드는 말씀 이렇게 생각해도 괜찮을 것 같아요. Si es difícil entender el significado sobre ese pasaje que tocó el corazón, podría usted colocar, en vez de que le tocó el corazón, que la palabra que le llegó más como significativo a su corazón o a ese día de vida. 그리고 이제 두 번째는 2번이 하나님의 속성 또는 교훈 찾기인데요. El segundo punto es encontrar un atributo de Dios o una enseñanza. 이거는 저기 빨간 펜으로 쓰라고 말씀을 드렸죠. Ya hablamos la semana pasada que hay que escribir con bolígrafo rojo. 그러면 이 하나님의 속성을 어떻게 찾는지 좀 설명을 구체적으로 해볼게요. Así vamos a ver cómo buscar los atributos de Dios de una forma más específica. 첫 번째는 하나님, 예수님, 성령님이 하신 일을 찾는 거예요. En primer lugar es buscar las obras realizadas por Dios, el Espíritu Santo y Jesús. 여러분이 빨간 펜으로 동그라미 치고 밑줄을 그으면서 하나님이 뭐 하셨지? 이렇게 찾아본다는 거죠. O sea, hacer el círculo, marcar con un círculo al sujeto que es Dios o la Trinidad y marcar subrayar con el rojo, viendo qué es lo que entonces nuestro Señor hizo. 저의 이제 직업은 10년 전에 저는 서울시 교육청에서 수학을 가르쳤던 수학교사였어요. Yo hace 10 años atrás, mi profesión o yo vivía como profesor del colegio de matemática. Yo soy profesor de matemática. 그래서 수학을 한 20여 년 가르치다가 이제 목사 안수를 받은 거죠. Hasta hace 10 años atrás. Fui profesor de matemática durante unos 20 años y después dejé ese trabajo y decidí ser pastor. 그래서 이제 큰 교회에서 부교육자로 뭐 8, 9년 정도 있다가 지금은 이제 큐티만 가르치는 또 선교단체 대표로 사역하고 있습니다. Y estuve trabajando, ministrando en una iglesia grande, donde estuve como 9 años como copastor y ahora estoy dedicando toda mi vida concentrado en enseñar y distribuir este material de meditación de la palabra. 제가 뭐 했는지를 이렇게 설명드리니까 대충 저에 대해서 조금 더 이해가 되지 않으세요? Yo solamente usé estos minutos para decirle apenas algo de mí, pero les sirvió a ustedes de conocerme un poco más a mí, ¿no? 이처럼 성경 속에서 하나님이 하신 일을 자꾸 찾아보면 하나님이 어떤 분이신가를 알 수가 있다는 거예요. De esta forma, si uno busca sobre las cosas que Dios hizo, entonces le va a ser más fácil conocer de Él, quién es Él. 그리고 이제 두 번째는 하나님의 성품을 찾아보는데요.
Y en segundo lugar es buscar el carácter de Dios. 그 하나님의 성품은 정말 사랑과 또 성령의 그런 성품들, 여러 가지 성품들이 있잖아요. Este, dentro del el carácter de Dios hay muchos caracteres de Dios, ¿no? 그런데 많은 사람들이 사랑의 하나님은 잘 알고 있어요. La gran mayoría de la gente conoce muy bien sobre el carácter de Dios, el amor. 그런데 하나님은 공의롭고 심판하시는 하나님도 있다는 거죠. Pero sin embargo, nosotros también sabemos que si bien muchos no lo saben, que hay caracteres de Dios como la justicia y también de este castigo. 그래서 이 하나님의 성품을 잘 알지 못하면 하나님을 오해할 수가 있어요. Así que es muy importante conocer diferentes y variadas caracteres de Dios, porque si uno solamente se queda con algunas, esta persona es probable que malinterprete a Dios. 그리고 이제 세 번째는 하나님의 인도하심을 찾아보는 것입니다. Y en tercer lugar está en buscar la dirección de Dios. 그 인도하심이라고 하는 것은 하나님께서 일하시는 어떤 스타일을 이야기해요. Buscar la dirección de Dios quiere decir, es intentar de identificar la forma en la que Dios trabaja. 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 무작정 끌어내시지 않으셨죠? Dios, cuando sacó a pueblo de Israel desde Egipto, no los sacó de golpe. 저기 순종할 때는 은혜를 베푸시지만 불순종할 때는 채찍을 가하시면서 인도하신 걸 볼 수 있습니다. Cuando Dios guía a su pueblo, este, no siempre lo guió con misericordia, sino que cuando ellos desobedecían, Dios usaba también los látigos para que les siguiera a él. 그래서 이런 인도하심을 보면은 하나님을 어떤 분인지를 알 수가 있는 거죠. Así que si uno encuentra cómo Dios guía a su pueblo, nosotros podemos encontrar la forma en que nos direcciona Dios para nuestros pasos. 그래서 하나님의 속성을 찾는 이 세 가지 하신 일, 성품, 인도하심은 굉장히 기본이 된다고 볼 수가 있어요. Así que en el punto de buscar los atributos de Dios, es sumamente importante identificar estas tres cosas: la obra realizada por Dios, su carácter y la guía o la dirección que nos direcciona. 여러분 다시 한번 이렇게 그 소리내서 같이 해보실까요? 하신 일, 성품, 인도하심 한번 이렇게 따라해 보시겠어요? A ver, leemos juntos esta parte que está en amarillo, ¿sí? Leemos juntos, a la una, a la dos, a la tres. Obras realizadas por Dios, carácter de Dios, dirección de Dios. 하나님께서 말씀하신 명령을 찾아보는데요. Y el otro punto es buscar los mandamientos que Dios nos dio, nos da. 성경 말씀에는 많은 명령문들이 있어요. En la Biblia encontramos muchos mandamientos de Dios. 명령문은 뭐뭐 해라, 뭐뭐 하지 말아라 이런 거잖아요. Los mandamientos son los que nos dice, nos enseña las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. 그 부모가 자녀에게 그 조곤조곤 친절하게 말할 수도 있지만 긴박하게 명령할 때가 있죠. Los padres podemos hablar de una forma amable, de ternura a nuestros hijos, pero hay momentos que nosotros hablamos imperativamente cuando hablamos de algunos mandatos. 어떨 때 그렇게 하세요? 좀 긴박하고 중요할 때는 명령하지 않아요? Cuando uno está urgente en una situación de emergencia, hablamos de una forma imperativa o de un mandamientos. 그 하나님께서 명령하신 것도 하나님이 어떤 분이신지를 알 수 있는 그런 중요한 내용이 되는 것이죠. Así que comprender, encontrar cuáles fueron los o cuáles son los mandatos o mandamientos de Dios, también nos ayuda a comprender bien el carácter de Dios en ese momento. 여기다가 제가 이렇게 별표를 해놓은 거는 이 명령문은 빨간 펜으로 써도 좋고 파란 펜으로 해도 좋다는 그런 의미로 여기 별표를 해놨습니다.
Si ustedes se fijan, ahí marqué con una estrella al lado izquierdo del número 3. Eso lo marqué porque cuando se trata de mandamientos, uno lo puede subrayar o marcar con el rojo o también azul, lo mismo. 네 번째는 성경 속에 나오는 교훈과 책망을 찾아보는 것입니다. Y en cuarto lugar está en buscar en la Biblia las enseñanzas y 이게 aprehensiones, 잠깐만요. expresiones que sale de la Biblia, que está en la Biblia. 하나님께서 Eh, 말씀하신 eh, 약속의 말씀을 찾는 것입니다. sí, perdón, hubo un problema de diapositivas. Volvemos un poco para atrás, donde habíamos quedado con buscar los mandamientos que Dios ha dado. El siguiente punto no era lo que hicimos, se nos adelantó. El punto siguiente es buscar las promesas de Dios en sus palabras. Después de mandamiento es buscar las promesas. 그 아브라함에게 약속하신 말씀은 저에게 하는 약속의 말씀이 되기도 하거든요. Porque esa promesa que hizo Dios con Abraham también es una promesa que Dios hace con nosotros, conmigo. 그래서 그런 약속의 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 알아보는 거예요. Así que por a través de esas promesas que Dios hace o pacto que hace con el hombre, podemos también encontrar cómo es Dios o los atributos de Dios. 그리고 이제 여섯 번째는 성경 저자의 고백을 통해서 하나님을 찾는 것입니다. Y en sexto lugar es buscar a Dios a través de la confesión del autor de la Biblia, el que escribió ese mensaje. 그 시편은 주로 다윗이 많이 썼잖아요. En caso de Salmo, fue escrito la gran mayoría fue escrito por David. 그 다윗의 고백을 통해서 하나님을 알게 되는 거죠. Así que por a través de esa confesión de David comprendemos cómo es o quién es Dios. 시편에 보면 하나님은 나의 반석이십니다. 뭐 이런 표현도 있잖아요. En Salmo encontramos que hay confesiones sobre que Jehová es mi roca. 이 반석이라는 표현은 그 다윗의 말이지 하나님의 말씀은 아니잖아요. Esta confesión de que Jehová es mi roca es una expresión de David, no de Dios. 그런데 그 다윗의 고백을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 간접적으로 알 수 있다는 거죠. Pero sin embargo, nosotros por a través de esa confesión de David puedo indirectamente comprender cómo es Dios también. 그래서 이러한 어떤 하나님의 그런 속성들을 통해서 하나님을 알아가는 거예요. Así que por a través de estas confesiones de los autores de la Biblia también podemos encontrar diferentes atributos de Dios. 그런 이제 하나님의 속성을 많이 알면 알수록 하나님을 정확하게 알고 알아가는 거죠. Así que uno cada vez que más conoce sobre los atributos de Dios va a poder conocer mejor a Dios. 결국 큐티를 한다라고 하는 것은 하나님을 알아가는 그런 과정이라고도 볼 수가 있어요. Y al fin y al cabo, hacer la meditación de la palabra de Dios consta en conocer más acerca de quién es Él. 하나님을 많이 알면 알수록 우리는 믿음도 견고해지게 되는 것입니다. Porque si uno conoce más profundamente sobre quién es Dios, su fe obviamente va a incrementar. 성도들이 믿음이 흔들리고 믿음 없다라고 이야기하는 이유는 하나님을 잘 모르기 때문이에요. Cuando los miembros de la iglesia nos habla de que tiene poca fe, que tiene mucha duda y que le cuesta creer de Dios, justamente es porque ellos no conocen quién es Dios. 그리고 이제 두 번째가 교훈 찾기인데요. Y segundo punto es buscar las enseñanzas. 우리가 교훈은 파란 펜으로 표시하잖아요. Y las enseñanzas nosotros marcamos con color azul. 교훈을 주로 찾는 것은 성경 속에 나오는 인물들을 통해서 찾는 거예요. Es fácil encontrar las enseñanzas por a través de los personajes que aparecen en la Biblia. 성경에는 모범된 사람도 등장하고 불순종의 사람도 등장하죠. En la Biblia encontramos personas que son ejemplares de seguir, pero también hay gentes que son desobedientes a Dios. 그래서 모범된 사람을 통해서는 잘한 점을 찾아보는 거예요. Así que esta gente que son un ejemplo de seguir, buscamos cosas que sean aspectos positivos para que nosotros aprendamos de él.
그 사람을 통해서 우리가 본받을 점을 찾는 거죠. O sea, es por a través de lo que hizo esta persona ejemplar, buscar cosas positivas de nosotros seguir. 그 잘한 점이 있으면 불순종의 사람에게 잘못한 점도 찾을 수 있지 않을까요? Y de la misma forma podemos encontrar aspectos negativos 이 de la 저기 persona. 파란 펜에서 중요한 건 이거예요. 등장인물의 잘한 점과 잘못한 점을 찾아보는 것입니다. Así que en el color azul, lo importante o donde debemos enfatizar es sobre las cosas que hizo bien o sobre las cosas que hizo mal. 그래서 등장인물에 내 이름을 넣어보고 본받을 점, 본받지 말아야 될 점을 생각해 보는 거죠. Así que colocamos ahí nuestro nombre sobre el nombre del personaje para ver si hay aspectos positivos de seguir o aspectos negativos de no comportarse como esa historia o ese personaje. 이제 하나님의 속성과 교훈 찾는 거가 조금 이렇게 정리가 되시죠. Se ordena un poco las diferencias entre esto que estoy mencionando. 그리고 세 번째는 하나님께서 말씀하신 명령을 찾는 것인데요. En- Y en tercer lugar es buscar los mandamientos que Dios ha dado. 이 명령문은 아까도 말씀드린 대로 빨간 펜으로 표시해도 좋고 파란 펜으로 표시해도 좋다는 뜻이에요. Y cuando ya mencioné antes sobre los mandamientos, puede marcar con azul o también como rojo. 그 다음에 네 번째는 성경 속에 나오는 교훈과 책망을 찾아보는 것입니다. Y el cuarto es buscar en la Biblia las enseñanzas y la reprensión. Está mal escrita, es reprensión, reprensión. Buscar en la Biblia las enseñanzas y las reprensiones, reprensiones. 그리고 이제 오늘 마지막으로 오늘의 삶에 대해서 설명드리고 강의 마무리하도록 하겠습니다. Y por último, sobre la reflexión o mi reflexión. 그 오늘의 삶은 깨달은 점을 적는 거라고 볼 수가 있어요. Sobre la parte de la reflexión o la reflexión del día es escribir los puntos que uno comprendió. 이 깨달음이라고 하는 것은 몰랐던 것을 아는 것도 깨달음이고요. Cuando hablamos de comprender, estamos hablando de también que uno comprende de algo que desconocía. 그리고 또 알았지만 또 새롭게 뭔가 마음에 이렇게 울림이 있는 것도 깨달음이잖아요. Pero comprender también tiene una fuerte connotación de que uno recomprende cosas que antes lo sabía. 그래서 여러분이 사실 이 오늘의 삶에는 편하게 그런 이제 생각나는 것들을 그냥 적으시면 되세요. Así que en la reflexión del día, uno puede escribir lo que uno entendió sobre la lectura de ese día. 그리고 이제 두 번째는 등장인물을 통해서 본받을 점과 본받지 말아야 될 점도 거기다 적으시면 되겠죠. Y en segundo lugar, es bueno escribir lo que se debe imitar y lo que no se debe imitar a través de estos personajes que uno aprendió. 그래서 그 여러분이 노트 속에서 생각하는 거, 그때 느껴지는 것들을 이렇게 그 내용들을 편하게 적으시면 되는 것입니다. Así que es ir escribiendo lo que uno comprendió. 그리고 이제 마지막으로 느낀 점을 이렇게 적으시면 되겠습니다. Y por último punto, hay que escribir lo que uno sintió por a través del pasaje.